हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बोलते हाथ। सेजिटेरियस बुर्ज कोस, आप लोगों का साल 2022 कैसा रहेगा? सेजिटेरियस, अब आखिरकार आपकी ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता सुख और सुकून आ रहा है, बहार आ रही है। आप लोगों ने एक लंबा अरसा काफ़ी मुश्किलात देखी हैं। अब आप लोगों के पैसे के हवाले से जितने मसाइल थे वो अब ख़त्म हो जाएंगे। ये साल बीज बोने का साल है। इस साल आपने अपने कामों में मेहनत करनी है। ये साल बहुत अच्छा है, इससे अगला साल मज़ीद अच्छा होगा। साल 2022 में आपको पैसों की कमी नहीं होगी। अब आपको आसानियाँ मिलेंगी, खुशहालियाँ मिलेंगी। अब आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। साल के शुरू में जनवरी के महीने में आपका कॉन्फिडेंस लेवल आसमान को छू रहा होगा। आप दूसरों से सीखेंगे, कामयाब लोगों से सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। फरवरी से लेकर साल के आखिर तक मोहब्बत का सियारा वीनस बड़ी शिद्दत रहेगी। आप बहुत रोमांटिक रहेंगे। आपके इमोशंस में तेज़ी रहेगी। जिनसी ख्वाहिशात सर उठाएंगी। अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो ये साल कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। इस साल आपको जॉब स्विच नहीं करनी चाहिए। साल के आखिर में सेहत के थोड़े से मसाइल हो सकते हैं। आपने 8 दिसंबर के बाद अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। फरवरी के महीने में जुपिटर और नेपच्यून दोनों सियारे पाइसिस में होंगे। ये सियारे आपको ताकत देंगे। आप बुलंद हौसले के साथ आगे बढ़ पाएंगे। आपकी छठी हिस्स भी फरवरी में अच्छा काम करेगी, जिसकी वजह से आपको अपने कामों में आसानियां ही आसानियां मिलेंगी। आपको पहले से हालात व वाक़ियात का अंदाज़ा हो जाया करेगा और आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर फ़ैसले ले पाएंगे। मार्च के महीने में आप थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। आपकी तवज्जो इधर उधर के कामों में ज़्यादा रहेगी। आपका जी चाहेगा कि आप काम करें। आपने समझदारी से फ़ैसले करने हैं। आपको ऐसे लोगों से दूर ही रहना है जिन पर आप भरोसा नहीं करते। टॉक्सिक लोगों से आपने बचकर रहना है। तो अप्रैल के महीने में आपने जो फ़ैसले भी करने हैं सोच समझकर करने हैं। जॉब के हवाले से अगस्त का महीना कमाल का रहेगा। अगस्त के महीने में आपको ज़बरदस्त तरक्कियां मिलेंगी और नवंबर एंटरटेनमेंट और फ़न का महीना रहेगा। ये साल आपकी ज़िंदगी बदलने का साल है। इस साल आपने बीज बोने हैं। आपने प्रोजेक्ट शुरू करने हैं, कारोबार शुरू करने हैं। आपने अपने कामों में मेहनत करनी है। तो साल 2022 को आपने बड़ी समझदारी और प्लानिंग से गुजारना है। इस साल आपको अपने कारोबार में अच्छी तरक्कियां मिलेंगी। सेजिटेरियंस, इस साल अगर आप करोड़पति ना भी बने तो भी इस साल आपको कम अज़ कम ये शिकायत नहीं होगी कि पैसा नहीं आ रहा। इस साल अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो पूरी रिसर्च के बाद ही कीजिएगा। सरमायाकारी करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन आपको अच्छी सरमायाकारी के मौके भी मिलेंगे। तो बड़ी सोच समझ के बुज़ुर्गों से मशवरे के बाद ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। हाँ, इस इन्वेस्टमेंट से आपको कोई बड़ा फ़ायदा तो नहीं होगा, लेकिन हल्का फुल्का फ़ायदा ज़रूर होगा, नुकसान नहीं होगा। इस साल आपने अपने अखराजात कंट्रोल में रखने हैं, क्योंकि इस साल आप बड़े बड़े खर्चे करते नज़र आ रहे हैं। पिछले साल प्लूटो के नेगेटिव असरात की वजह से आपने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी अप्स एंड डाउन देखे हैं। कई लोगों का तो कारोबार ही डूब गया, कर्ज़े चढ़ गए। लेकिन अब आपको हालात बदले हुए मिलेंगे। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी ज़िंदगियों में पहले से बेहतरी आएगी, तरक्की आएगी, बोनस मिलेंगे और कारोबारी सेजिटेरियंस का कारोबार भी बूस्ट कर जाएगा। साल 2022
پچھلے سالوں کی نسبت کافی بہتر رہے گا۔ اس سال آپ کافی واضح فرق محسوس کریں گے اور اگلا سال یعنی سال 2023 آپ کی زندگی کا نقشہ ہی بدل دے گا۔ آپ نے پچھلے سالوں بہت محنت کی ہے تو اس سال آپ کو اس محنت کا پھل ملے گا۔ یہ ہاروسکوپ ان لوگوں کے لیے ہے جو کام کر رہے ہیں۔ کام کریں گے تو ہی چمتکار ہوگا، تو جب چمتکار کریں گے تو ہی نمستے ہوگا۔ اگر آپ معجزے کے انتظار میں بیٹھے ہیں تو پھر یہ ہاروسکوپ آپ کے لیے نہیں ہے۔ یہ ہاروسکوپ ان کے لیے ہے جو کام کر رہے ہیں۔ اس ہاروسکوپ میں آپ کو پلینٹس کی انرجیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کو فلاں مہینے، فلاں ہفتے اور فلاں دن اس طرح کی انرجیز ملیں گی۔ اگر آپ اس وقت وہ کام کر لیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ وقت معجزوں کے انتظار میں بیٹھنے کا نہیں ہے۔ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اپنے کاموں میں اپنی محنت کو بڑھا دیں۔ اپنی محنت کریں گے تو آپ کو اس محنت کا ہی پھل ملے گا۔ اس سال آپ ٹور پلان کریں گے، اپنا گھر بنانے کا سوچیں گے۔ وینس 12th ہاؤس میں ریٹروگیٹ ہوگا تو آپ انرجیٹک بھی رہیں گے اور کسی حد تک کنفیوز بھی رہیں گے۔ آپ ایسی ایکٹیویٹیز تلاش کریں گے جن میں آپ خوشی محسوس کر سکیں۔ آپ اکیلے رہنا چاہیں گے، اکیلے وقت گزارنا چاہیں گے۔ روحانیت کی طرف سفر شروع کر سکتے ہیں۔ دعائیں، وظائف کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس سال جب مرکری ریٹروگریڈ ہوگا تو کچھ ریٹروگریشن کی نسبت یہ الٹی چال آپ کو بہت فائدہ دے جائے گی۔ اہل خانہ سے آپ کو بہت اچھی خبر مل سکتی ہے۔ آپ سفر کرنے کا پلان بنا سکتے ہیں۔ ہاں، مرکری کی ریٹروگریشن کے دوران کسی لمبے سفر کا پلان مت بنائیے گا۔ 30 اکتوبر سے مارس کی ریٹروگریشن آپ کی پروفیشنل لائف کو متاثر کر سکتی ہے۔ آپ کو اپنے کاموں میں رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ وقت اپنے کاموں کو ری چیک کرنے کا وقت بھی ہوگا۔ ان 2 مہینوں میں آپ کو اپنے کاموں کا تنقیدی جائزہ لینا ہوگا۔ اس سال چونکہ آپ محنت بہت کریں گے اور محنت کے ریزلٹس تو آپ کو ملیں گے، لیکن بہتر ریزلٹ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ملتے چلے جائیں گے۔ جیسے جیسے ٹائم آگے کو جائے گا آپ کی انکم بڑھتی جائے گی۔ مارچ سے جون کے درمیانی عرصے میں آپ کو سفر کرنا پڑیں گے۔ اندرون ملک یا پھر بیرون ملک کوئی بھی سفر ہو سکتا ہے۔ آپ یہ سفر چاہے جاب کے لیے کریں گے یا کاروبار کے لیے، آپ کو فائدہ ہی ملے گا۔ لیکن اکتوبر نومبر میں بیرون ملک سفر مت کیجیے گا۔ اس ڈیوریشن میں آپ نے گاڑی چلاتے وقت بہت محتاط رہنا ہے۔ خدا نخواستہ حادثے کا خطرہ ہے یا پھر گاڑی خراب ہو سکتی ہے۔ آپ نے گیجٹس خریدیں گے، اخراجات میں تیزی رہے گی۔ اس سال آپ کے لکی نمبر 3 اور 8 ہوں گے۔ نمبر 8 لامحدودیت کا نمبر ہے، لمٹ لیس نمبر ہے، اینڈ لیس کبھی نہ ختم ہونے والا۔ ان نمبرز کے استعمال سے آپ کو اپنے کاموں میں آسانیاں ملیں گی۔ آئی ہوپ فرینڈز آپ کو میری آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور بولتے ہاتھ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ٹیک کیئر۔